Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang pagbatunog lig-on nga pamilya, maporma pinaagi sa maayo nga haligi ug kahayag sa panimay. Kay lisod ang pagmatuto sa bata kung mawa ang usa kanila. Ikaw, intak pa ba imong pamilya hangtod karon? Hello mga suki namong kapuso ug kabarangay, laing panag-uban ang usab nato din laing sugilanon sa kinabuhi. Moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Lane nga giuluhan taog. Anay. Dear Papa Cholo, way pepekto nga pamilya. Kung naaman, sa mga salida ra siguro ni mahitabo. Mga kabarangay, tawag lang ko Lane. 22 anyos. Nagdako ko nga dunay daghang pribilehiyo sa kinabuhi. Nag-inusara ko nga anak mao nga spoiled ko sa mga butang. Ang among pamilya na ikaw galingong negosyo. Tindahan nga kabilin sa akong mama sa iyang mga ginikanan. Ang akong amahan usa ka engineer. Ang among pamilya may kaya tungod sa kahago sa akong mga ginikanan. Pero tungod kay busy kayo sila sa trabaho, wa na ko masinati ang ilang gugma. Makaingon ko nga daghan gihapon ko gipangandoy. Usa na niini ang atensyon sa mga ginikanan. O makahatag sila sa akong mga panginahanglan. Tanan nga gusto nako nga makuha. Gadgets, sinina, pagkaon ug unsa pa. Apan wa gyud ko makasinati og mga yanong butang sama sa family bonding. Kanunay nga naa sa gawas sa nasod si mama alang sa lain-laing mga meeting sa negosyo, kauban ang iyang kliyente nga mga foreigner. Kanunay sa busy si papa. Human makauli, modiretso siya sa iyang kwarto samtang nagpatay sa oras at tubangan sa iyang computer. Naanad na ang akong kinabuhi kaniadto Papa Cholo. Nakuha nga mong bahay apan nag-awas ang kasubo sa sud niini. Labi na nga ang mga tawo nga nagpuyo niini busy silang kaugalingong mga butang. Mayo na lang kay kauban ako niadtong higayuna si Ate Loida. Among katabang nga giisip nako nga ikatulo nakong ginikanan. Kuwang pa ba akong bihim mo yung bayan? Ingnon ko ni mo na. Ilong na lang niya, oy. Ilong! Ba ni mo, eh. Oo, nga naman. Bagay. Pinalang kina silang mag-away. Yaw, tagaw. Magkakali mo niya, oy. Ano naman dahil ikaw, di ba ko trabaho? Ilong. Hindi ko mo. Abli ang pultahan at Eloida. Iyak mo lang ka. Tupad ko nimo, ha? Ilong na, oy. Okay. Real talk. Dili ko okay at Eloida. Uy anak nga ma-okay labi na kung magkitag madungog ni mo imo mga ginikanan nga kanunay mag-away. Ilipay ko magpinatyanay na sila sa mga masakit nga pungay lang gisulti sa usag-usa. Makalagot lang. Kiwa man ko'y mahimo pero ayun sila. Gibati kong wako'y post sa pagkaanak. Nakasabot ko sa imong gibati karon. Sinuod at Eloida. Nakasabot bagyo ka na ako. Nagisulti lang na ni mo aron mahupay ko. Nakasabot ko nimo kay nakaakisap ko ana.
Tinuod. Oo. Kanunay mag-away ang akong mga ginikanan. Mas bata pa ko kay nimo kaniadto. Mga 12 or 13 years old pa lang ko. Buhi pa ang akong amahan. Unsay may nahitabo. Anong kanunay man silang mag-away. Ang akong papa palahubog. Maunay pirmi nilang awayan ni mama. Ang iyang pag-inom kada gabi. Gawa sa inom, babae sab. Huna-huna bata pa ko ni Adto. Pero naanad na ko nga maghilak sa akong kaugalingon. Hangtod makato. Kanunay bugat ang akong kasing-kasing. Kay dili magkasinabot ang akong mga ginikanan. Ang amo, mas grabe kay magpinisikalay man silang duha. Kapila naman gani may matawat sa barangay kay kada gabi man mag-away. Unsa may imong gibuhat. Wa, bata pamanggod ko ni Adto. Unsa may akong mahimo sa away sa mga tiguhan. Gidawat na nimo nga. Ningon niya ang sitwasyon. Gibansay ko na lang ang akong kaugalingon. Gidawat na lang nako nga ingon gyud ni ana ang among pamilya. Gubot. Polos. Away. Way kalinaw. Hangtod sa namatay kong amahan, nahilom ang akong kinabuhi, ang among kinabuhi. Ganong kinahanglan pa man nga doon na mamatay aron magmalinaw ng kinabuhi. Ang akong punto, dili nimo angay basulon ang mga nanghitabo. Bisag unsay away sa imong mama o papa, ilar na. Ayaw huna-huna nga inutil ka. Tungod lang kay wa kay mahimo. Una sa tanan, dili nimo na obligasyon ang pagpalipay sa imong mga ginikanan. Kinahanglan nga buhaton nila kinialang nimo. Nasoon sa may akong buhaton ron. Muhilak na lang. Mutago sa kwarto samtang naminaw sa away nila ni mama o papa. Iampo lang sila. Bisag unsa nga problema ang ilang maagian, makaya raunta nila. Hinaut-unta. Ikapoy na kay din kinabuhi Makuha tuod na ako ang tanan pero magulanon gihapon ang akong kinabuhi. Tinuod yun ang ilang giingon nga ang kwarta. Dili makapalit sa kalipay. Salamat Ate Loida sa imong pagsipatihan ako ron. Oo niya unsa man. Gusto ba nimong lutuan ti kag makaon? Isulti lang kung unsay imong gusto kay akong buhaton. Bisan unsa, basta mahupay ko lang ang imong kasing-kasing. Salamat Ate Loida pero ako'y ganang mukaon ron. Matug na lang ko. Nahala, sige. Biyaan talang una ka din, ha? Salamat pag-usab Ate Loida. Mayo na lang nga kauban ako sa Tiloida nga akong masimpatiya. Kay bawo siya mutambag Papa Cholo. Ug bisag di na ko siya kadugo. Giisip na ko siya nga parte sa among pamilya. Sa Tiloida na po katuig na namo nga katabang ug siya ang nagpadako nako sa mga panahon nga ang ako maginikanan di makabantay nako. Sud sa na po katuig, nakakaplag ko og pag-atiman gikan kang Ate Loida. Kung wa siya, wa ko kibaw kung unsa ang akong kinabuhi. Pero nausab ang tanan sa dihang nahibaw-an nako ang sikretong gitaguan ni Ate Loida. Hapon niya do og bag-o lang ko nakauli gikan sa eskwelahan. Gigutom ko kay wa ko maniudto anang adlaw. Gusto ko magpaluto og pagkaon kang Ate Loida mao nga miadto ko siyang kwarto. Pag-abli nako sa pultahan, nakita nako siya sud kauban ng akong papa. Way pang itaas si papa samtang nag-underwear lang si Ate Loida. Samtang naghigda sila sa kama nga dungan ni Papa Cholo. Mura ko gidunggab sa kasing-kasing pagkakita nako kang papa ug Ate Loida nga nagluib kang mama.
That same day, nakahibaw ko sa sikretong relasyon nilang duha. Sa dihang naibalaan ako ang kamatuoran, wa na ko mag-usik og panahon. Gisulti day nako kang mama ang tanan ug didto nahitabo ang akong giisip nga pinakagrabing adlaw sa akong kinabuhi. Hapit ko na nawag og pulis sa dihang di na namo makuha si mama nga nagwala. Sa samang adlaw, gipapahawa dayon ni mama si Ate Loida. Mulakaw na ko. May gana ka pang magpakita na ako? Human sa imong kibuhat sa kong pamilya? Ipakita pa ginani mo imong dagway? Dili lang ko gusto mo, Biya, nga bugat ang imong pagbati nga rin ako. Dili na mo gaan ang akong gibati, bisag mamatay ka pa. Oh. Busalakaw na! Lane, May traidor ka na ako, Ate Loida. Ako og ni Mama. Kamu si Papa nagluib na mo. Nalipay ka mo sa imong kibuhat? wa ko malipay nga makita ka nga ingon ni Ana. Plastic. Usay naa si mong nahuna sa matagi kayon nga imo kong i-comfort ni Adto. Nga ang tanan pagpakaroon ingnon lang? Lane, ang tanan akong gisulti nimo gikan gyud to sa akong kasingka. Di na kumutuo pa ni mo, oy. Di na kumutuo sa mugawas sa mong baba. Misali kay ko ni mo niya dadi kay tinaguan. Hibaw ko. Sakit mahibawan ang kamatuoran. Mao manghayo kong pasahilo kung napasikitanti ka. Dili na ko kagustuhan. Kagustuhan na ni mo. Ayaw na lang ko, Ate Loida, oy. Kagustuhan ni mo ang tanan nga nahitabo bus ayaw pagpakalimpyo. Sadyang misugot ka nga mahimong kabit tungod kay kagustuhan ni mo na. Bus ayaw pagpakaanghel. Nga mura kagwaysa. Kay nangalis mo imong pagkademonyo. Wa kay utang kabubuton. Gidawat ka ni Mama diri sa bahay. Nga puno sa pagsalig kung mao ni imong ibaos. Mga wa mo'y uwaw ni Papa. Mga baga mong naong. Sorry. Nahigugmara ko. Nahikugma? Dili na gugma. Ang tawag anak pagpangilog, pangagaw. May kabit ka nga wa ka nahigugma. Hayagub ang tinuod nga kahulugan sa gugma, Ate Loida. Asa, malipayon ka na ron? Nalipay ka ba? Kay nahinay na nabungkag ang among pamilya? Dili ka na tinuod. Naibaho ko kung unsa ang dili tinuod. Ang tanan nga imong ipakita na ako sa among pamilya, mauna ang dili tinuod. Nagtuo pa kung buutan ka. Buutan kang pagkatao. Pero naadi kay motibong gitaguan. Gusto ni mong agaw na mo akong papa. Nagkahinig kog maay mi og ang imong amahan. Hinaot nga masabtan nimo. No! Never! Dili na ko masabtan ang immoral ninyong pagigugma. Kami ba ni Mama, nagkasabot ba mo na mo? Nagkasabot mo sa mong gibati? Nagkasabot ka ba sa sagputanan sa pagluib ninyong duha? Wadi mo na mahuna-huna tungod kay igat ka! Ang imong kaigat mo ay may patigbabaw ni mo! Ayaw pag-ingon ana nga rin ako, Lane. Actually, kuwang pa niya akong gisulti. Oh, usa pa may imong gibuhat iya. Pahawa na! Palihog lang! Sa dili pa ko mulakaw. Gusto na! Gusto na, Ate Loida! Di na ko gustong maminaw ni mo. Bisan sa pa imong isulti, dili na ko maminaw ni ini. Busa pahawa, layas na, palihog lang! Magayo lang kog sorry before ko mulakaw. Gusto kong masayod ka nga. Giisip ko ikaw nga akong kadugo. Giisip ko ikaw nga akong anak. Dili ka nalain ako. I know, naglisod ka karon pero I hope nga sa kaadlaw ni Ana magkasabot ka nga nung nabuhato na mo ni Papa ni mo. Lakaw na! Sorry. Mulakaw na ko. Kaniyot lang! Oh, ano? Naa pa ba kay gustong isulti? Bisag ka no sa... Dili ko ikaw isipon nga akong inahan. Oh, Nagmahay ko nagkaila ko ni mo. Una dili na ito magkita pag-usap. Kaya wa ko may bawag unsay ako
ako mahimo nimo kung makita ko pa usab ang imong naong. Sakit kayo para namo ni mama ang ilang pagluib. Ug niadtong panahuna, naa pa di ay laing problema nga giatubang si mama nga wa ko kabantay. Wa ko kahibaw nga dakong kantidad sa kwarta ang nawa sa ilang negosyo. Sunod-sunod nga nagreklamo ang iyang mga kliyente mao nga nitambak ang mga problema sa among pamilya. Nagtuko kaniadto nga masulbad na nila ni Papa ug Mama ang ilang problema kay wa na si Ate Loida, pero wa na ipaglaom nga masulbad pa. Mas priority ang problema ni Mama sa among negosyo kaysa iyang relasyon ni Papa. Kapila na siya gihulga sa iyang mga kliyente nga mo report sa kapulisan kundi niya iuli ang ilang kwarta. Nakadawat raw usab siya og mga hulga sa kamatayon kaniadto. Ganahan ko nga mo comfort sa akong mama pero permi siyang mag-lock sa iyang kwarto. Dako kayo ang adjustment nga akong gihimo, Papa Cholo. Kay wa naman mi caretaker sa bay, ang tanang buluhaton sa bay nabalhin ako. Gitudluan ako akong kaugalingon sa pagluto o pagbudget sa kwarta. Niadong panahuna, di na ako makasalig kang mama tungod sa mga problema nga iyang giatubang. Bisag lisod. Gibuhat na ko ang tanan para matabangan si Mama, Papa Cholo. Ma, nagmata ka na? Nag-order kog pamahaw para nato. Ma, musod ko ha. Maing buntag, ma. Ako gigutom. Ma, pugsa o kaon. Wa ka ba mi kaon kagabi eh. Usaon ako pagkaon kung daghan kong problema. Dili ka man mo kaon. Dili gihapon na makasulbad sa atong problema, di ba? Basta kaon na lang, ma. Makaunaw na kag mas maayo kung puno imong tiyan. Niyaon ni palit kog pancakes, nya nagtimpla sab kog kape. Salamat. Pasagdi lang na diha. Dili ko. Dili na sab na nimo kanon. Kani adto sila nagbilin kog pagkaon dinhi, wa nimo hilapti. Magdungan tagkaon dong adlaw. Sige na, ma. Sorry, anak. Wa ko kay bawon sa akong buhaton. Lisod gyud. Wa na ko'y kaisog pag-atubang sa mga tao. Sige lang, good, ma. Dili ka kinhalang magdali sa imong proseso sa pagpakaayo. Nasakitan ka. Mo nga na kay katungod nga masakitan. Matag-usa nato. Kinhalang mag-atubang sa itong mga problema. Pero I hope, bisan pa ni Ana, pasagdi ko nga atimanon ka. Lynn, Unsa man, ma? wa nang imong papa. Ha? Unsay wa? Unsa may nahitabo ni Papa? Gibiyaan ta niya. Wa na siya, anak. Uwa ko makasabot ni mo, ma. Nakadungog ko sa iyang igsuon. Nga bibiya na siya. Miadto siya sa abroad kagabi ilang. Nag-uban sila si Loida. Unsa? Mga mananap sila. Mga way konsensya. Labi na si Tiloida. Nga naong og kwarta. Og ang dakong kantidad sa kwarta nga nawa sa bangko. Natrisab na ako kung kinsay mikuha. Kinsa, ma? Imong amahan. Iyang giwithdraw ang nawa nga kwarta. Gikawat niya ang tanan lakip na nga among tinigong. Unsa? Wa ba'y nahimuan ang bangko, ma? Wa ko kahibaw. Di nagyud mo gana nga akong uto. Gusto na lang kong matug. I just want to put everything to sleep para somehow, at least sa makadiyot lang. Ang kasakit nga akong gibati, mahupay. Ang tanan nga akong gitrabahuan, wa na.
ang atong negosyo. Ang kaugmaon nga akong giandam nimo. Tanan, wa na. Wa jud ko kahibawag unsay ako buhat. Maayo pagpakawa sa paglaom. Mabuntogan ni natong tanan. Dili na ko. Wa na ko kahibawag anong nahitabo ni nako. Unsa nga sa ang akong nabuhat. Takos ba ko ni anak? Nautan ba kong tao nga kini may nahitabo na ko karon? No, dili. Dili ka daw tang tao, ma. Wa kaysa. Wa kaysa. Sa ni Papa og sayang kapit. Kanang Loida nga atong gisalikan. Siyan sad ani tanan. Mura siyang anay nga inanay miguba sa tong pamilya. Anak, pasagdi lang ko. Gusto kong mag-inusara una. Ma, sorry. Sorry nga ako'y mahimo para matabangan ka sa imong kiantos, Ron. At pwede lang unta na kung ipaambit imong gibit-bit, Ron. Tugay na unta na ako ng kibuhat. Sige, ma. Pahuway lang una, ha? Ayok kalimtim pagkaon nga akong gida. Aba, biyaan una, teka. Nagpuyumi sa igsong babae ni Mama temporaryo samtang si Mama naningkamot nga mabalik sa normal ang tanan. Ambot lang bisag unsa pa ka-effort ni Mama, wa na niya mabalik ang among kinabuhi sa naandan. Wa madugay, kalit nga nausab ang batasan ni Mama. Wa siya kadawat nga nagguba ang among pamilya. Wa sab siya makadawat nga wa na ang negosyo nga gitukod sa iyang mga ginikanan sud sa pipila ka tuig. Anam-anam nga gilamoy siya sa depresyon, Papa Cholo. Sa tabang sa mga paryente, gipahiling namo si Mama sa doktor. Matod pa sa doktor nga among giduol. Makonsider nga psychotic kay nagsugod na siya pagkawa sa iyang saktong panghuna-huna. Siya adunay mga hallucinations o nahimong delusionals tungod sa daghang mga problema nga iyang giatubang. Giresitahan sa doktor ug tambal si Mama aron makatabang sa iyang problema, Papa Cholo. Pero mahal kaayo. Nahurot na ang savings sa among pamilya kay kinahanglan nako nga atimanon ang akong mama. Naglisod sab ko pagpadayon sa akong pagtuon, Papa Cholo. Sa dihang usa sa akong mga professor nakamatikod sa akong kanunay nga pag-absent sa klase. Iya akong giimbitar sa paniudto aron mangumusta. Papa Cholo, dako kayo kog pasalamat kang Sir Victor kay gihatagan ko niya kusog para malabanan ang mga problema nga akong giatubang. Dagan pud siya natabang nako kung financial aspect kay gipahuwam ko niya kwarta para tambal ni Mama. Naningkamot pud siya nga makakita og trabaho para na ako'y source of income para di nako mapasagdan ang akong pagtungha. Dako ang gintang sa edad namo ni Sir Victor, Papa Cholo. Siya 40 anyos sa higayuna, minyo og adunay duha ka anak. Ang problema lang, Papa Cholo, nagdahom siya nga may baws ang iyang pagtabang nako. Ug kana mao akong paghatag nako sa iyang gusto nga mahitabo. Pagkahibaw nako nga naay laing motibo si Sir, nisuway kog palayo niya, Papa Cholo. Pero wa gyud ko'y laing mapangayuan og tabang niya dong tungura kundi si Sir Victor lang. I'm sorry. Sorry gid kaayo, Lane. Wasap gid ko ron. Asa naman ako mangayog tabang ni ini, uy. Di ba mihangyo ka na ni Sir Victor? Oo, pero di naman tingali to siya mutungaron. Uy, basig nagpaingon na to din, I'm sure, di gito mo balibad si Sir Victor nimo. Maikog na kay ko niya, bes, uy. Bes, okay rasap ang mangayo og tabang. Kunti dikit ka na. Ay, hala, nini Sir Victor ay. Sige girl ha, una lang ko nimo. Okay, bes. Thank you, ha. Okay, Amping. kasap, amping. Sir, mayong gabi, eh. Oh, nagabisa. Abi na kog di na ka makatungaron. Late ka nga nag-text. Usa may mong tuyo nga nakikita man kanining oras sa gabion. Sorry ka, Sir Hakon.
Kalit-kalit lang. Naaman ko ko'y emergency. Nanginahanglan ka kwarta? Oo, unta. Baga ra kay kong naong no. Sorry gyud kayo, sir. Pila mong kinahanglan? Kadtong amount nga akong gitext nimo. Wa ko'y kwarta ron. Okay ra ba kung mag-withdraw na ako? Oo, sige, way problema, sir. Sorry gyud kay sir ha. Pero bayran ko ang tanan akong giwaman nimo kung naa na ko'y kwarta, sir. Ibaw ka. Di mo ka ngay mo bayad. Ha? Di ko mo bayad? Nga naman, sir. Okay ra bisag di ka mo bayad. Unsay bot nimong ipasabot, sir? Ang kwarta nga imong huwaman, mahimo man imong virus lang ipaagi. Wa ko makagets. Di ba, dugay naman ko nakagusto nimo. Basig, mahatag ni nimo ron ang bugti sa kung natabang nimo. Sir, Sige na, bisag kong karon lang. dili ko. Nanghuwam ko kwarta, og ilisan ra na nako. Okay, kung di ka gusto, maghuwat na lang ko sa kwarta nga ibalik na din ako. Sige, malakaw na ko. Kadiyot lang, sir. Mag-withdraw ka na ba sa akong hulman nimo? Nawaran ko gana. Gitapuran ko mo withdraw. Oh, sir, please. Gihata ka naman tagag choice. Pero di man ka. Ako man, magpabilin kang hakog o maghuna-huna ka sa bayan sa kayuhan si mong mama. Sir, malihog lang. Kuan, na ako'y nahibaw ang hotel doon din eh. Naibang ko sa tupad ini. Pwede ko mag-withdraw after na to. Sir, pamilyado kang pagkatao. Kinsan yung pagsulti ng mga butanga? Ay kabalakas kong gibuhat. Kuman, mitabang naman ko nimo. Ug siyempre, tabangan po ko nimo, di ba? Pero sayop ng atong buhaton. Wa may mahibaw. Gawas ko mo report ka. Suma, di ka gusto? Di ta kapugson. Kagadiyot, sir. Oo, sige. Musagot ko. Naarama din na. O di na. Pero, malihog lang, sir. Ayaw nag-ipanabik kung sa may atong buhaton, ha? Oo. Why mahibaw yun eh. Mingon kang pamilyado ko. Usa pa, bayran man ti ka. Ayaw kayo himuag issue kuno sa may atong buhaton. Papa Cholo, di ko proud nga nahimo kung babae ni Sir Victor. Hangtod karon, mauwaw ko sa akong gibuhat. Di ko gusto nga magmahay sa mga butang nga akong nabuhat kaniadto kay kahibaw ko nga sayo pang akong desisyon. Bugti sa side chick ni Sir Victor, gitabangan ko niya sa akong problema sa kwarta. Bisan pa ni Ana, ang among sikretong relasyon wa magdugay. Mihunong sabdayon ni adtong miaging adlaw. Miabot ang adlaw nga nabalitaan ko nga nawa si mama. Diha ko sa trabahoan dihang nakadawat kog tawag gikan sa akong mga paryente. Matud pa nila nga 5 ka oras na nga nawa si mama. Nakita sa CCTV sa among silingan nga nigawa siya sa bahay. Ang sunod namong nadunggan bahin sa aksidente sa highway, di layo sa among bahay. Matud pa sa mga nakakita, ang akong inahan mismo ang miambak at tubangan sa naghaguros nga bus. Namatay siya, diya dayon Papa Cholo. Di gyud ako malimtan ng gibati sa pagkawa sa duha ko kaginikanan. Murag kalit nga nabali ang akong kalibutan. Gikan sa ibabaw, gibira ko pa ubos. Ang maayong kinabuhi nga kaniadto kalit nga nahimong kaalautan. Nawa ang akong bahandi, akong ginikanan, akong kaugmaon. Ganahan unta ko musunod sa akong mama pero gipili nako nga magpadayon sa kinabuhi. Naningkamot ko nga makatrabaho para maka-advance ko sa akong pagtuon. Sa kaloy sa Ginoo nakagraduate ko Papa Cholo. Da ang mga leksyon nga akong nakatunan sa kinabuhi. Ang akong tumong karon mao ang paghatag og inspirasyon ug paglaom sa mga tawo nga nag-antos sa grabing mga problema.
Gusto lang akong ipaibaw sa tanan nga mga kabarangay nga importante ang mental health ug daghan sa mga Pinoy ang nag-inusarang nag-agiani nga kalisdanan ug way kauban. Busa ng hinaot ko Papa Cholo nga magpadayon kita sa pagpakaylap sa mga kaayuhan sa kalibutan. Padayon lang sa pagdawat og mga suwat ug padayon sa pag-feature sa mga storya sa mga kabarangay nga sama nako aron mahupay ang kasakit sa ilang naagian. Daghang salamat kanimo Papa Cholo ug sa tanan nga naglangkob sa Barangay Love Stories ug Barangay RT. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay Lane. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay ug salamat.